بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مزید کے ابواب کی خصوصیات کے ساتھ یہ ہمارا 7واں حصہ ہے۔ کچھ نیا سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ اس چارٹ کی مدد سے کر لیتے ہیں۔ الفعل باعتبار التجردی والزیادہ، یعنی اصل حروف اور اصل حروف میں دیگر حروف لینے کے اعتبار سے فعل کو مجرد اور مزید میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فعل مجرد کے متعلق ہم نے جانا کہ یہ 3 اصلی حروف رکھنے والے مادے فعلا اور 4 اصل حروف رکھنے والے مادے فعللا سے مجرد کی 2 اقسام ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ ثلاثی مجرد آگے ابواب ستہ یعنی باب فتح، ضربا، نصر، سمع، حسبہ اور کروا میں تقسیم ہو جاتا ہے، جبکہ فعل مزید مجرد ہی کے 3 حرفی مادے فعلا اور مجرد ہی کے 4 حرفی مادے فعللا میں کچھ حروف لے کر مزید ثلاثی یعنی 3 حرفی مادے میں مزید حروف اور مزید الرباعی یعنی 4 حرفی مادے میں مزید حروف سے افعال کے بہت سے اوزان بناتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجرد کے 3 حرفی مادے میں اگر ایک حرف کا اضافہ کیا جائے تو اس سے 3 اوزان افعلا، فعلا اور فعلا وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح مزید ثلاثی میں 2 حروف کا اضافہ کیا جائے تو اس سے انفعلا، تفعلا، افتعلا، افعلا اور تفاعلا وجود میں آتے ہیں، اور اگر مزید ثلاثی میں 3 حروف کا اضافہ کیا جائے تو استفعلا، افعلا اور افعالا کے مادے وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مزید الرباعی میں ایک حرف اور 2 حروف کے اضافے سے تفعللا، افعللا اور افعلا اس طرح کے مادے وجود میں آتے ہیں۔ اس سبق میں موجود نئے درس کو جاننے سے پہلے آئیے مزید ثلاثی بحرفین سے کیا مراد ہے ایک مرتبہ پھر سے جان لیتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ فعل مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا میں ایک حرف، 2 حروف اور 3 حروف کا اضافہ کر کے مزید ثلاثی افعال کے بہت سے اوزان بنائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حرف کے اضافے سے بننے والے 3 اوزان افعلا، فعلا اور فعلا کے متعلق پچھلے دروس میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی تھی۔ پچھلے دروس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ جب مجرد کا 3 حرفی مادہ فعلا 2 حروف لیتا ہے تو اس سے 5 اوزان بنتے ہیں، جو کہ انفعلا، افتعلا، تفاعلا، تفعلا اور افعلا ہوتے ہیں۔ حروف یا حروف کا یہ اضافہ مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا کے فا کلمہ سے پہلے یا بعد میں کیا جاتا ہے۔ 2 حروف کے اضافے سے بننے والے 2 اوزان انفعلا اور افتعلا ہم نے اپنے پچھلے سبق میں لیا تھا۔ آج ہم 2 حروف کے اضافے سے بننے والے تیسرے وزن تفاعلا کے متعلق اس درس میں جانیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کے 7ویں حصے میں ثلاثی مجرد فعل میں 2 حروف کے اضافے سے بننے والے فعل مزید تفاعلا کا تعارف، وضاحت، ساخت، خاصیت اور بناوٹ کو جانتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعلا کی بناوٹ اور تعارف لیتے ہیں۔ یہ وزن مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا میں فا حرف سے پہلے تا اور فا حرف کے بعد الف کے اضافے سے بنتا ہے، جسے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ فعلا ایک ثلاثی مجرد تھا جس میں فا سے پہلے تا مفتوحہ یعنی زبر والی تا اور فا کے بعد الف لگا کر تفاعلا کا مادہ بنا دیا۔ آئیے اب 3 حرفی مجرد کے مادے فعلا پر بننے والے مجرد کے مختلف افعال کو 2 حروف یعنی 2 حروف کا جو اضافہ اس میں ہوا ہے وہ تا اور الف کا ہے، اس سے جو وزن بنا تفاعلا اس وزن پر مزید ثلاثی بحرفین بناتے ہیں۔ پہلی مثال سمحا اس نے اجازت دی سے تسامحا اس نے اجازت دی، نصرا وہ جیتا سے تناصرا اس نے جیت حاصل کی، اور تیسری مثال ظہرا وہ ظاہر ہوا سے تظاہرا اس نے ظاہر کیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس باب سے کسی فعل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جانب ہو تو مشارکت کی بجائے فعل کا اثر خود فاعل پر لوٹتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر۔ مثال کے طور پر تبارکا وہ بابرکت ہوا،
اور تعالی وہ باعظمت یا بلند ترین ہوا۔ اس سلائیڈ میں ہم فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعل کے معنی اور خصوصیات جانتے ہیں۔ اس مادے کے مشہور معنی میں نمبر 1 التظاہر یعنی دکھاوا ہوتا ہے۔ اس مادے سے بننے والے بعض افعال میں دکھاوے یا مکر جیسے معنی کا اظہار بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایسا کام جس میں مکر یا فریب ہو اور وہ اپنے فعل کے معنی کے برعکس ہو۔ مثال کے طور پر تمارضا اس نے بیمار ہونے کا مکر کیا، تعاما اس نے اندھا ہونے کا دکھاوا کیا، تناوما اس نے سونے کی اداکاری کی، اور نمبر 4 تباکا وہ جھوٹا رونا رویا۔ دوسرے اس کے معنی میں مشہور معنی میں التدریج یعنی درجہ بدرجہ۔ اس سے مراد ہے کہ اس مادے میں بننے والے بعض افعال میں درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ کوئی کام ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسے جاننے کے لیے ہم نے فعل جو تزاید تفاعل کے وزن پر ہے اسے جملے میں استعمال کیا ہے۔ تزاید المطر بارش آہستہ آہستہ زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح توارد تفاعل کے وزن پر تھا، اسے ہم نے جملے میں استعمال کیا تواردت الاخبار خبر آہستہ آہستہ سامنے آ گئی۔ تیسری اس کی قسم ہے المشارکہ یعنی اس مادے کے مشہور معنی میں جو تیسرا ہے وہ المشارکہ یعنی ان افعال میں کسی کام میں دو یا دو سے زیادہ کی مشارکت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ یہ جملہ دیکھیں، تقاتل تفاعل کے وزن پر تھا۔ اسے ہم نے سمجھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیسے مشارکت کے معنی پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے جملے میں استعمال کیا تقاتل زید و عمر، زید اور عمر نے یعنی مل کر مقابلہ کیا، لڑائی کی یا قتال کیا۔ اس کے چوتھی مشہور معنی میں المطاوعہ ہے، یعنی یہ فعل وزن فاعلہ پر بننے والے افعال کی بعض اوقات اطاعت کرتا ہے۔ فاعلہ جو ہے وہ خود بھی ایک مزید ثلاثی کی ایک قسم ہے، 2 حروف کے اضافے سے یہ بنتا ہے۔ اس کے بارے میں نے پچھلے دروس میں آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ اسے بھول گئے ہیں تو وہاں جا کر اسے دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر کیسے جو تفاعلہ ہے وہ فاعلہ پر بننے والے افعال کی اطاعت کرے گا، اسے سمجھنے کے لیے پہلی مثال دیکھیں، باعدتہ فتباعد، باعد فاعلہ کے وزن پر تھا اور تباعد تفاعلہ کے، تو کیسے اطاعت کی تباعد نے باعد کی؟ جملے کے اندر باعدتہ فتباعد اس طرح سے، جس سے مراد ہے میں نے اسے دور کیا تو وہ دور ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں، ولا فاعلہ کے وزن پر ہے اور توالا تفاعلہ کے وزن پر تھا، تو جملے میں اس کا استعمال دیکھیں، ولیتہ فتوالا میں اس کا ولی بنا تو وہ ولی ہوا، یعنی وہ میرا ولی ہوا۔ اس سلائیڈ میں ہم فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعل کی چند مثالیں دیکھیں گے ماضی کی، اور اس کے فعل مضارع کا تعارف لیں گے۔ مزید فی تفاعل کے مضارع کے لیے مختص ساخت یتفاعل ہے، جسے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تفاعل کے وزن پر جتنے بھی فعل مزید بنتے ہیں وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے ہوتے ہیں۔ اس وزن پر بننے والے کچھ افعال یہ ہیں، تساءل اس نے پوچھا یا سوال کیا، تفاجأ اس نے حیران کیا، تآکل اس نے کھایا، تثاءب اس نے جمائی لی، تآمر اس نے حکم دیا، تکافأ اس نے انعام دیا۔ اس فعل کا مضارع چونکہ یہ تفاعل کے وزن پر ہے جو ہم جان چکے ہیں، جسے ہم دی گئی ماضی افعال کی مثالیں جنہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے انہی کو ہی ہم تبدیل کر کے یہاں نیچے دیکھتے ہیں۔ تساءل سے یتساءل وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا، تفاجأ سے یتفاجأ وہ حیران کرتا ہے یا حیران کرے گا، تآکل سے یتآکل وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تثاءب سے یتثاءب وہ جمائی لیتا ہے یا لے گا، تآمر سے یتآمر وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، تکافأ سے یتکافأ وہ انعام دیتا ہے یا انعام دے گا۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس سلائیڈ میں فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعل کے ماضی اور مضارع معروف کی گردانیں۔ مثال ہمارے پاس ہے تساءل، اس سے فعل ماضی معروف کی گردانیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غائب کی آپ دیکھیں، تساءل تساءلت اس نے پوچھا، تساءل تساءلتا انہوں نے پوچھا یعنی دونوں نے، تساءلوا تساءلنا ان سب نے پوچھا۔
हाजिर के साथ गर्दाने देखें, तसाअल्ता, तसाअल्ती, तुमने पूछा, तसाअल्तुमा, तुम दोनों ने पूछा, तसाअल्तुम, तसाअल्तुन्ना, तुम सब ने पूछा। मुतकल्लिम के साथ देखें तमाम सीगे, तसाअल्तु, मैंने पूछा, तसाअलना, हम दोनों ने पूछा, तसाअलना, हम सब ने पूछा। अब यहाँ पर फ़ैल मुदारे मारूफ की गर्दाने हम मिसाल यतसाअलु से देखते हैं। सबसे पहले आप गायब के सीगे देखें, यतसाअलु, ततसाअलु, तर्जुमा आपके सामने है, यतसाअलानी, ततसाअलानी, यतसाअलूना, यतसाअलना। हाजिर के साथ आप तमाम सीगे देखें, ततसाअलु, ततसाअलीना, ततसाअलानी और फिर ततसाअलूना, ततसाअलना। मुतकल्लिम के साथ आप सीगे देख सकते हैं, अतसाअलु, नतसाअलु और नतसाअलु, जमा के लिए भी यही होता है। तो ये तमाम सीगे आप देख लें, इनके तर्जुमे आपके सामने हैं, इन्हें भी जान लें और किसी भी मिसाल जो आप ऊपर आपको दी जा चुकी हैं उन्हें लेकर तमाम सीगे खुद से करने की या बनाने की कोशिश करें। सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फ़ेल मज़ीद सुलसी बिहरफ़ैन तफ़ाअला की फ़ेल अम्र और नही हाजिर का कायदा और गर्दान इस स्लाइड में हम जानते हैं। इस बाब से फ़ेल अम्र का वज़न तफ़ाअल है, जो कि आम कायदे यानी फ़ेल मुदारे मुखातिब के मुफरद मुज़क्कर सीगे तफ़ाअलु में अलामत मुदारे ता को ख़त्म करके फ़ेल मुदारे को मजज़ूम करके किया जाता है। इस बात को हम पिछली स्लाइड में दी गई मिसाल से ही जानते हैं। पिछली स्लाइड में हमने ततसाअलु फ़ेल मुदारे लिया था, इसमें से हमने अलामत मुदारे ख़त्म की तो हमारे पास तसाअलु बच गया और फिर हमने उसे मजज़ूम कर लिया तसाअल करके। यहाँ पर आप मिसाल तसाअल को मुख्तलिफ मुखातिब के सीगों के साथ देख सकते हैं। हाजिर के सीगे ही लेंगे, क्यों लेंगे इसका जवाब मैंने आपको दर्स फ़ेल अल अम्र में दे दिया है। अगर यहाँ पर आकर आप भूल चुके हैं फ़ेल अम्र बनाने का तरीका, तो आप वापस जाइए फ़ेल अम्र के दर्स को देखिए ताकि आपकी जो भी आपने लिया है उसका इआदा हो जाए। तो यहाँ पर हम हाजिर के सीगों के साथ तसाअल को देखते हैं। नीचे देखिए मुफरद के लिए तसाअल, तसाअली, तुम पूछो, तसाअला, तुम दोनों पूछो, तसाअलु या तसाअलना, तुम सब पूछो। कुछ मिसालें यहाँ पर आपको दे दी हैं फ़ेल अम्र की। तताआवनु से ताआवन, तताआरफु से ताआरफ, ततनावमु से तनावम। ये मिसालें आपको इसलिए दी गई हैं कि आप हाजिर के जो आपने गर्दाने सीख ली हैं, सीगे सीख ली हैं, यहाँ पर इन मिसालों के ज़रिए उनका इआदा कर सकते हैं। इस बाब से फ़ेल नहीं भी आम कायदे पर बनता है, यानी मुदारे मुखातिब के सीगों से पहले ला लगाकर फ़ेल मुदारे मारूफ को मजज़ूम कर देना। आइए मिसाल ततसाअलु को नहीं बनाकर अपनी बात को दोहराते हैं। जब हमारे पास ततसाअलु था, हमने फ़ेल मुदारे से पहले ला लगाया। ला लगाने से हमारे पास जो फ़ेल मुदारे था वो क्या बन गया, मजज़ूम हो गया। मजज़ूम कैसे होता है, क्या तरीक़ा कार है, मैंने आपको दर्स नहीं में सिखाया था सारा कुछ। अगर आप यहाँ पर आकर भूल चुके हैं तो वापस जाइए और उस दर्स का इआदा कीजिए ताकि आपको ये सबक यानी ये टॉपिक समझने में आसानी हो। अब हम मिसाल ला ततसाअल को मुखातिब के मुख्तलिफ सीगों के साथ नीचे देखें। हाजिर के लिए देखें, ला ततसाअल, ला ततसाअली, तुम ना पूछो, ला ततसाअला, तुम दोनों ना पूछो, ला ततसाअलु और ला ततसाअलना, तुम सब ना पूछो। यहाँ पर इस बाब से फ़ेल नहीं की चंद मिसालें आप देख सकते हैं। तताआवनु से ला तताआवन, तताआरफु से ला तताआरफ और ततनावमु से ला ततनावम। इन मिसालों के ज़रिए आप जो भी सीगे आपको दिए गए हैं, यहाँ पर तरीक़ा सिखाया गया है, उनका इआदा कर सकते हैं। सीखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस स्लाइड में हम जानते हैं कि फ़ेल मज़ीद सुलसी बिहरफ़ैन तफ़ाअला का मस्दर क्या है, जिसे हम तफ़ाअला ही के मादी मुदारे अम्र नहीं के पहले सीगों के साथ दोहराएंगे। मस्दर क्या होता है? मस्दर ऐसा इसम होता है जो इस ज़बान के बोलने वालों ने सुनकर आगे बताया होता है। ये इसम खुद किसी से नहीं बनता, मगर इससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे अल्फाज के निकलने की जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। मिसाल के तौर पर खाना, जाना, लिखना वगैरह कामों के नाम हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हर काम का एक नाम होता है और मस्दर किसी भी काम का नाम होता है। इस बाब से मस्दर का वज़न तफ़ाउलन है, जिसे हम
فعل ماضی تفاعل، فعل مضارع یتفاعل، فعل امر تفاعل، فعل نہیں لا تتفاعل، اور آخر میں مصدر تفاعل کے ساتھ دہراتے ہیں۔ تساءل ہمارے پاس فعل ماضی تھا، یتساءل فعل مضارع، تساءل فعل امر، لا تتساءل فعل نہیں، اور مصدر اس کا ہوگا تساؤل۔ اسی طرح تعاون یتعاون، تعاون لا تتعاون، تعاون، تعارف یتعارف، تعارف لا تتعارف، اور تعارف، تمارض یتمارض، تمارض لا تتمارض، اور تمارض اس کا مصدر بنتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعل کا اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم الظرف کا وزن کیا ہوتا ہے، اور یہ اسماء کیا ہوتے ہیں اور کیوں لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں تفصیلاً جانا کہ اسم الفاعل وہ اسم ہے جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، جملے میں استعمال کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا گیا ہو تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ یہ اسم جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ کے طور پر آتا ہے۔ اس باب سے اسم الفاعل کا جو وزن ہے وہ متفاعل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں متفاعل کے وزن پر متسائل سوال پوچھنے والا، متناول حاصل کرنے والا، متعاون مدد کرنے والا، متعارف تعارف کروانے والا۔ اسی طرح اسم المفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر کام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، جملے میں استعمال کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا گیا ہو تب بھی بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ یہ اسم بھی جملے کی ضرورت کے حساب سے مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ کے طور پر آ سکتا ہے۔ اس باب سے اسم المفعول کا جو وزن ہے وہ متفاعل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں متفاعل جو اسم الفاعل تھا اس میں عین کلمہ پر زیر تھی، یہاں پر متفاعل جو اسم المفعول کا وزن ہے اس کے عین کلمہ کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں متفاعل کے وزن پر متساءل سوال کیا ہوا، متناول حاصل کیا ہوا، متعاون مدد کیا ہوا، متعارف تعارف کیا ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس میں ظرف کسی جگہ یا زمانے کے لیے بولے جانے والے اسم کو بیان کرتا ہے۔ باب تفاعل جو ہے اس میں اسم ظرف کا وزن جو ہے وہ اسم المفعول کے وزن کا ہی وزن ہوتا ہے، یعنی اسم المفعول کا جو وزن متفاعل ہے وہی اسم ظرف کا وزن ہے۔ اس وزن پر بننے والے کچھ اسماء آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ متناول پہنچنے کی جگہ، آگے کچھ امثلہ ہوں گی وہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گی کہ کیسے متفاعل جو ہے وہ اسم ظرف کہلا رہا ہے۔ اب جانتے ہیں قرآن کریم سے فعل مزید ثلاثی بحرفین تفاعل کی چند امثلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون کس چیز سے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور آپس میں مدد کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں، اور نہ مدد کیا کرو ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی کے کام میں۔ اس آیا میں لا تعاونوا اصل میں لا تتعاونوا ہے، یہاں ایک تا حذف ہو گیا ہے لا لگنے کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے لوگو اور بنا دیا ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس آیا میں بھی لِتَعَارَفُوا اصل میں لِتَتَعَارَفُوا ہے، یہاں بھی ایک تا حذف ہو گیا ہے لام لگنے کی وجہ سے۔ آخری امثلہ، آخری مثال دیکھیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سبق کے اختتام کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک ہم نے فعل مجرد کے 3 حرفی مادے فعلا میں ایک حرف کے اضافے سے بننے والے مزید ثلاثی کے تینوں اوزان افعلا، فعلا اور فعلا کو جان لیا ہے، اور اسی طرح
तीन हरफी मादे फ़अला में दो हरूफ के इजाफे से बनने वाले तीन औज़ान इन फ़अला, इफ्तअला और तफ़अला की तारीफ, खासियत और बनावट के साथ उनका मस्दर, फ़इल मुदारे और मादी मारूफ, फ़इल अम्र और नहीं हाज़िर के तमाम सीगे मुख्तलिफ अमसिला के साथ जान लिए हैं। लिहाजा आगे आने वाली जो मशक़ें हैं जो मुरतब की गई हैं आपके लिए, इनमें हम लिए गए इन औज़ान पर बनने वाले अफ़आल को इस्तेमाल मुख्तलिफ अमसिला के साथ करेंगे। आइए अब मुख्तलिफ किस्म की मशकों के ज़रिए लिए गए मौदूआत की दोहराई कर लेते हैं। मश्क नंबर 1, दिए गए अफ़आल को उनके औज़ान से मिलाइए, फिर उनके मसादिर से और आखिर में मसादिर को भी उनके औज़ान से मिलाइए। पहले खुद से कर लें, फिर जो आपको आंसर्स दिए हैं उन्हें चेक कर लीजिएगा। हमारे पास अअलना एक फ़इल था जिसका वज़न अफ़अला था, उससे मिला लिया। उसके बाद अअलना का जो मस्दर था वो इलान था और इलान जो है वो इफ़ाल के वज़न पर है। इसी तरह आप देखें नज़मा फ़अला से मिला और नज़मा का जो मस्दर था वो तंज़ीम था और तंज़ीम तफ़ईल के वज़न पर है। आखिर में हाफ़ज़ा फ़अला के वज़न पर और हाफ़ज़ा का जो मस्दर है वो मुहाफ़ज़ा है और मुहाफ़ज़ा मुफ़अला के वज़न पर है। मश्क नंबर 2, दिए गए मुजर्रद अफ़आल में ज़्यादा हरूफ के बयान के साथ मुमकिना फ़इले मज़ीद बनाएं। खुद से करने की कोशिश करें, फिर जवाब जो आपको दिए हुए हैं उनसे चेक कीजिए कि आपने किस तरीके से अपना सवाल किया है खुद से। इसी तरह मश्क नंबर 3, दर्ज झेल जुमलों में फ़इल मज़ीद की निशानदही के साथ इसमें मौजूद इज़ाफ़ी हरूफ और इनके मायने बताएं। खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद जो भी जवाब आपको दिए हैं उनसे अपने किए गए काम को चेक कीजिए कि आया कि आपने दुरुस्त किया है या नहीं। मश्क नंबर 4, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। नंबर 1, सलासी मजीद बिहर्फ फ़अला के मस्दर के औज़ान कौन से हैं? खुद से सोचें और उसके बाद दिए गए जवाब चेक करें। तफ़ईल और तफ़ईला दोनों फ़अला के मस्दर हैं। नंबर 2, इनमें से सलासी मजीद बिहरफ़इन तफ़अला का मस्दर बताएं। इनमें से तक़ाबुलन जो है वो तफ़अल का मस्दर है। दर्ज झेल अफ़आल में से अफ़आल मज़ीदा बिहरफ़इन निकालें। इन सब यानी दो ग्रुप जो हैं अफ़आल के, उनमें से इंतलक़ा और तक़ासमा अफ़आल मज़ीदा बिहरफ़इन हैं। फ़इल सलासी मज़ीद 3 किस्म के होते हैं। क्या यह बात दुरुस्त है? जी हाँ, 3 किस्म के होते हैं। इसके बाद फ़इल ततफ़ाखरून का सीगा क्या है? ये सीगा जो है ततफ़ाखरून जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम के लिए कहा जाता है। फ़इल तक़ासमू किस किस्म का फ़इल है? ये फ़इल मादी है। मश्क नंबर 5, दर्ज झेल आयात की तिलावा के बाद इनमें मौजूद मतलूबा फ़इल मज़ीद की निशानदही करें। या आप सबसे पहले कुरानी आयात की तिलावा करें और उसके बाद खुद से निकालने की कोशिश करें और निकालने के बाद अपना जवाब चेक करें जो जवाब आपको दिए गए हैं। इस सबक की आखिरी मश्क मश्क नंबर 6, दर्ज झेल अफ़आल का मादा, बाब, फ़इल की किस्म और सीगा बताएं। ये आपके सामने अफ़आल दिए हुए हैं, उनके तर्जुमे आपकी आसानी के लिए दे दिए गए हैं। खुद से करने की कोशिश करें और उसके बाद जो भी जवाब आपको दिए हैं उन्हें मिलाकर चेक करें कि आया आपने दुरुस्त किया है या नहीं। अगर दुरुस्त नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपको सबक समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। दोबारा से सबक को समझें, वापस जाएं, पहले यानी पहले चैप्टर के ऊपर या दूसरे के ऊपर या तीसरे के ऊपर जो भी हमने अफ़आल मज़ीदा लिए हैं और उसके बाद इस वाले सवाल को करने की कोशिश करें। मुरतब करदा मौदूआत से आप बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगले सबक में फ़इल मज़ीद के सिलसिले को किसी दूसरे फ़इल के साथ आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रन लिहुस्नि इस्तिमाइकुम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।